हाय फ्रेंड्स, आपण समस्त को प्रतियोगिता सफलता यूट्यूब चैनल को स्वागत। आज आम डिस्कस करवा 2023 से दुईटी एग्जाम विषय जोटा CRE2 और CRE4 है। CRE2 कथा कहबी जोटा कि आम एडमिट कार्ड इश्यू हो गला फिजिकल हम बोली तेणु पिला बर्तमान टी रिलैक्स है आउ किंतु ता भितर टिके के अच्छी 337 पिलांकु ओ ट्रिपल एस होल्ड कर देछि है आ होल्ड कर कारण समस्त अल्प बहुत जानी से पिलांक उपरे माने तांकर ट्रैक रिकॉर्ड जो चेक कराई तो तांकर उपरे संदेह हो ओ ट्रिपल एस से माने तांकू शो कज नोटिस देइछन्ती जो एमाने तांकर एक्सप्लेनेशन कौन रखिबे जदि सेटा आंकर एक्सप्लेनेशनटा ओ ट्रिपल एस माने सैटिस्फाई लागे तापर से माने कौन एगेन्स्ट कौन एक्शन ने ने से डिपेंड करे है। तो मो कह कथा यहाँ लगुला एग्जामटा पूरा नीट एंड क्लीन होपर भी 337 पिला बर्तमान माने द्वंद्व अच्छा अवश्य भितर जेन्युइन पिला भी किसी थी आउ करप्टेड पिला भी किसी थी तेणु कह गले ओ ट्रिपल एस जो स्टेप नहीं ठीक अच्छी आगू को जहाँ हम से ठीक हम है। तो यहाँ लगुला सब क्लीन अच्छी कि भी 337 पिला अवस्था बर्तमान खराब आगू कौन मन हम से समय कह है। तो यू शो कज नोटिस जारी हो मार्च 15 सुधा एम एक्सप्लेनेशन जहाँ सब एम जनइबे है। किंतु यहाँ नीट एंड क्लीन थी भी 337 पिला ओ ट्रिपल एस होल्ड कर कहीं से ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर प्रीवियस जो एग्जाम होता से एग्जाम स्कोर कार्ड एम परफॉर्मेंस केमती आउ यही एग्जाम रे परफॉर्मेंस स्कोर कार्ड एकेडमिक कैरियर कौन केमती अच्छी यही सब जिन को सी कंपेयर करते सन्देह तो सी से होल्ड कर तो ये एक्सप्लेनेशन कौन रखिए छाड़ कथा बर्तमान RI एग्जाम को जीवा हाँ फरेस्ट गार्ड लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर एग्जाम जो रिजल्ट न आसाला से पर्यटन किसी केंगा ना रिजल्ट आसला केंगा होता है तापर भी 337 पिला बर्तमान बलि पड़ जाइछन्ति है बलि पड़ जाइछन्ति माने कि से सन्देह घर में से अच्छा बलि पड़ जाता मैंने कहूनी कि से काटी दे ओ ट्रिपल एस सन्देह घर अच्छा है से एक्सप्लेनेशन जदि साटिस्फैक्टरी रहा ताहले से नेक्स्ट राउंड को जीवे है फिजिकल से हम सेमती किसी ना हेनी बोली 337 पिला भर किसी पिला जेन्युइन पिला भी अच्छा तो सेमती कहीहबनी से बलि पड़ जाइए तेणु कहली से सन्देह घर अच्छा से क्लारिफिकेसन तांकर एक्सप्लेनेशन रखिए तो समय कह आगू को कौन प्रोसेस हम है। किंतु RI ARI अमीन एग्जाम रे तुम मैंने देखी सब आमर करेन्ट गवर्नमेंट किसी कैबिनेट मिनिस्टर बाइट मुझे निजे देखी तुम मैंने भी देखी से मैंने बाइट देते कि माने आमर जो एग्जाम को लेकिन RI ARI एग्जाम से मीडिया सामने कहते कि मानी जे हाँ करप्शन हो RI ARI एग्जाम रे करप्शन हो एग्जाम रे करप्शन होपर मुझे कहबी गोटे सेंटर को लेकिन होहाला होता दुईटा सेंटर जोटा कि मीडिया और न्यूज चैनल भी होहाला होता गोटे सेंटर मालिक गिरफ होता आ गोटे सेंटर माने शिफ्ट जो थिला मॉर्निंग आमर जो नून शिफ्ट जोटा एग्जामटा से आफ्टरनून होता पिला एग्जाम देते तो तेणुक ये माने मु तो कहबी कौन हम कौन ना किंतु मत जहाँ लगुच नयापल्ली जो गोटे सेंटरटा जोटा एग्जाम गोटे जो शिफ्ट था से शिफ्ट नहीं परवर्ती शिफ्ट होता पिला भी होहाला होते न्यूज को आसला से घटना तापर भी आउ गोटे घटना भी आसला जोटा कि नकली मालिक गिरफ होता बोले एमती किसी तो मत लगुच ये दुईटा मुझे एग्जाम्पल देली आगे किसी थाईपे मु तो जानी से विषय जो दुईटा मुझे देखी न्यूज चैनल आउ कैबिनेट मिनिस्टर भी किसी मंतव्य देते हाँ होती एग्जाम करप्शन हो मानी ये लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर फॉरेस्टर फॉरेस्ट गार्ड माने नीट एंड क्लीन थिला केवल रिजल्ट को लेकिन होहाला होता तो से होल्ड कराला 337 पिला आउ किंतु ये कौन एग्जाम करप्शन हो कैबिनेट मिनिस्टर भी एक्सेप्ट करते तो से हिसाब से मत लगुच जो दुईटा सेंटर कथा कहली से दुईटा सेंटर मे भी कैंसल हो पारे से दुईटा सेंटर एग्जाम
ଆଉ ବାକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହିପାରୁନି। ମେ ବି ପାର୍ସିଆଲି କ୍ୟାନସଲ୍ କିମ୍ବା ହୋଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ଟା କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇପାରେ, କିଛି ବି ହେଇପାରେ। ମାନେ ମୋର କହିବା ହିସାବରେ ତ OTT ପଲିସି କାମ କରିବନି। ମୁଁ କହୁଛି ମାନେ ଯେହେତୁ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଫରେଷ୍ଟର ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ର ଯେଉଁ ଉଠିଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ, ସେଇଟାକୁ ସେ କନସିଡ଼ର କରିଛି। ତ ଏଇଟା ସେଇଟା ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଉଠିଥିଲା, ସେଇଆ ହେଇଛି, ଆକ୍ସନ୍ ନିଆହେଇଛି। ତ ଏଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟର ଆଉ ଏକ୍ଜାମ୍ର ଯେଉଁ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାହେଇଥିଲା ତା ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଉଠାଇଥିଲା। ତ ଏଇଟା ଯାହା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମେ ବି ସେଇ ସବୁ ସେଣ୍ଟରକୁ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦିଆଯାଇପାରେ କିମ୍ବା ହୋଲ୍ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ଟାକୁ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦିଆଯାଇପାରେ। ସେଇଟା OTT କ'ଣ ନୋଟିସ୍ ଦେଉଛି RI ARI ଏକ୍ଜାମ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍, ସେଇଟା ସେତିକିବେଳେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେହେତୁ ଲେଟ୍ ଗୋଟେ ସିଫ୍ଟର ଏକ୍ଜାମ୍ଟା ନେକ୍ସଟ ସିଫ୍ଟରେ ହେଇଥିଲା, ତ ସେଇଟା 99% ଚାନ୍ସ ରହୁଛି କି ସେଇ ସେଣ୍ଟରଟାର ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଇ ସିଫ୍ଟର କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇପାରେ ସେଇ ସେଣ୍ଟରର। ଆଉ ନକଲି ମାଲିକ ଯେଉଁ ଗିରଫ ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ମେ ବି କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇପାରେ। ତ ମୋତେ ଦେଖାହେଉଛି ପାର୍ସିଆଲି କ୍ୟାନସଲ୍ କିମ୍ବା ହୋଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ଟାକୁ କ୍ୟାନସଲ୍। ନିହାତି ଭାବରେ ଆକ୍ସନ୍ OTT ପଲିସି ଆକ୍ସନ୍ ନେବନି ଏଇଟା ଭାବିବାଟା ଭୁଲ। ନିହାତି ଭାବରେ ସେ 100% କିଛି ନା କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନେବ। ମେ ବି କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦେଇପାରେ, ସେଠି ଦେଇଥିବା ପିଲା ଏକ୍ଜାମ୍ ଆଉ ଥରେ ଦେଇପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ହେଇପାରେ ସେ ହୋଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ଟାକୁ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିକି ଆଉ ଥରେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଜାରି କରିପାରେ। ତେଣୁ କିଛି ତ ଆକ୍ସନ୍ ନେବ। ତେଣୁ ଭାବନି କି ନାଇଁ ଏମିତି ନର୍ମାଲ୍ ଏଇଟା ଆକ୍ସନ୍ ନେଇଛି, ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ଲାଗୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆହେଇଛି ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଉଠାଇଥିଲା ବୋଲି। ତ ଏଇଟା ସେମିତି ଯେହେତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେତେବେଳେ ହେଉଥିଲା ସେତିକିବେଳେ ହୋଲ୍ ହେଇଥିଲା, ତ ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଣ୍ଟର ଆଉ ଏକ୍ଜାମ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟିଂ ବଡ଼ି ତା ଉପରେ ନିଆହେଇଥିଲା, ମାନେ ସଦ୍ୟ ହେଇଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ OTT ପଲିସି ଆକ୍ସନ୍ ନେବ ହିଁ ନେବ। ଯେହେତୁ ଏ ଏକ୍ଜାମ୍ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆହେଇଛି, ତ RI ARI ସେଇ ଏକ୍ଜାମ୍ ଉପରେ 100% ଆକ୍ସନ୍ ନିଆହେବ। ତେଣୁକରି ଭାବନି ସବୁ ସ୍ମୁଥଲି ହେଇଯିବ ବୋଲି। ନିହାତି ଭାବରେ ନୋଟିସ୍ ଅପେକ୍ଷା କର, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଏ RI ARI ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ମାର୍ଚ୍ଚ 15 ପରେ ଆପଣମାନେ ନୋଟିସ୍ 100% ଦେଖିବେ। କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ତ ହେଇଥିବ, କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ହେଇଥିବ। ସେମିତି ନାହିଁ କି ନର୍ମାଲି ଏମିତି ଆନ୍ସର୍ କି ବାହାର କରିଦେବ ଆଗକୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ନେଇଯିବ, ନା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଉଠିଥିଲା RI ARI ଉପରେ, ତାପରେ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ଟାକୁ ଭିଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆ ସରିଲାଣି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଳି ଅଛି RI ARI ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ 100% OTT ପଲିସି ନେବ। ତେଣୁ କିଛି ବି ହେଇପାରେ, ମେ ବି ପାର୍ସିଆଲ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇପାରେ, ହୋଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇପାରେ, କିଛି ବି ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଏମିତି ହେବନି କି ଜମା ମାନେ କିଛି ନାହିଁ, ଯେମିତି କିଛି ଘଟିନି, ସେମିତି ଆନ୍ସର୍ କି ଜଷ୍ଟ ରିଲିଜ୍ କରିଦେବ ତାପରେ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ କରିଦେବ, ସେମିତି ତ କଦାପି ହେବନି। କିଛି ନା କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ତ ନିଆହେବ 100%। କାହିଁକିନା ଦେଖି ସାରିଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରେଲରଟା ଆମେ ଦେଖି ସାରିଲାଣି। ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ରୁ 337 ଫିଲ୍ମକୁ ହୋଲ୍ଡ କରିଦେଇଛି। ଏମାନଙ୍କ ଯଦି ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ଶୋ କଜ୍ ନୋଟିସ୍ ଯେଉଁ ଆସିଲା ପରେ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ଯଦି ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ ନ ଲାଗେ OTT ପଲିସିକୁ, ଆଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବ ବୋଲି ସେ କହିସାରିଛି। ତେଣୁକରି RI ARI ଏକ୍ଜାମ୍ ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ 100% OTT ପଲିସି ନେବ ହିଁ ନେବ। କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନୋଟିସ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ OTT ପଲିସି ତରଫରୁ ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିସ୍, ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆହେବ। ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେଉଁ ଯେମିତି କହିଲି ମେ ବି ପାର୍ସିଆଲି କିମ୍ବା ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟରରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥିଲା ସେ ସେଣ୍ଟରକୁ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦେଇପାରେ କିମ୍ବା ହୋଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦେଇପାରେ। ତ କିଛି ନା କିଛି ତ ହେବ, ହେଲା। ତେଣୁକରି ଆମେ ୱେଟ୍ କରିବା OTT ପଲିସି ନୋଟିସ୍କୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖ ମନ ଦୁଃଖ କରିବାରେ କିଛି ନାହିଁ, ନିହାତି ଭାବରେ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆହେବ, ଏଇଟା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଓର ପୁରା ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି। ତେଣୁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଥାଅ। ଯଦି ବି କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଲା ଆଉ ତ ନୂଆ RI ARI ନୋଟିସ୍ ଆସିବ। ଆଉ ଏମିତି ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ତ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିବ ଏକ୍ଜାମ୍, ଏମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ କେତେ ଆସିବ କେତେ ଯିବ, ହେଲା। ଆମ କାମ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିବା, ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ଲିୟର୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ସେଇଟା ଆମ କାମ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା କିଛି ହେବନି, ହେଲା। ତ ଆଗକୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହୁ। ବାକି OTT ପଲିସି କଥା ସିଏ ତାର ବୁଝିବ, ଆମ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବି ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେବନି, ଯେ ପଢ଼ାପଢ଼ କାଳେ ଫାଇନାଲ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଇଦେବ, ସେଇଟା ତ କଦାପି ନୁହଁ ନା। ସିଏ ତାର କିଛି ଗୋଟେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିଛି, କ'ଣ ରିପୋର୍ଟ ବାହାରିଥିବ ନା, ସେଇ ହିସାବରେ କାମ କରିବ।